kibaruya jugu tɛ ala fɛ ni e mɔgɔ min ye ala ka ko taabolo faamuya o ye kibaruya jumɛn ye don salon aw b'a kalama k'a fɔ heji bɔra a ma anw bɛɛ ye anw jigi da ɲinan kan n'o ye 2021 ye k'a fɔ ko heji bɛ kɛ mais anw ɲinangolomatɔ anw balila ka kibaruya sɔrɔ kibaruya gɛnni ka bɔ Makan jamana kan k'a fɔ ko ɲina heji bɔra a ma k'a tɛna kɛ bilen tuguni information gɛnni na k'a sɔrɔ o Makan jamana kelen nin o le ye anw rassuré fo kana se dernière minute ma k'a fɔ ko heji bɛ kɛ hali waati mun na ni rumeur bɛ fɔra k'a fɔ ɲina heji bɛna dan mɔgɔ ba 600 ma ou bien ba 60 ma ni rumeur nin fɛn o fɛn n'a kɛra an ma sigi dɛ anw ye weleli de kɛ anw ye ɲininkaliw de kɛ n y'a dɔn kuma min bɛ fɔra nin ye rumeur ye tiɲɛ don waa tiɲɛ tɛ o yɛrɛ bɔra aw ɲɛna ka a rumeur bɛɛ nkalon tigɛ a bɛɛ y'a mɛn o de ye hakilina miiri kosɔn Mali agence de voyage o ye baara kɛ ni hakili lafiya ye ni danganiya ye k'a fɔ ko heji bɛ kɛ parce que o de fɔra anw ɲɛna agence an bɛ aw fo ka aw barikala aw ka cɛsiri ani aw ka yɛrɛ di maliyɛndenw ka heji organiser ko ɲuman agence tiɲɛ na a ye dannamɔgɔ ye tiɲɛ na aw bɛ aw ka jamana fɛ laɲini min kɛra aw fɛ agence aw y'a kɛ mais fɛn min a seko taara a seko tɛ a la maison haji directeur ani a ka adjoint a n'o ka baarakɛla bɛɛ foli da tɛ ne bolo k'o fɔ ala de b'o fɔ parce que ko o ko kan ka kɛ o ni agence ni ɲɔgɔn cɛ o y'a kɛ ne en tant que ministre ko o ko kan ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o y'a kɛ fo kana gouvernement bila stand by la k'a fɔ gouvernement tɛ yen maison haji directeur a bɛ ne fɛ yen su fɛ don dɔ bɛ a bɛ ne fɛ yen su 2 heures du matin a ka muso b'a wele a bɛ téléphone passer ne ma ko n bɛ ministre fɛ yen danayabaliya t'a la koyi mais a bɛ siran o kuma na mun b'a la o y'a sɔrɔ an bɛ ka baara kɛ dugu maa na a kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ja tigɛra u ko monsieur le ministre o ɲinɛna k'a fɔ ko ministre tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ o waati la monsieur le ministre a tɛ wuli ka taa nin ko ɲɛɲini ne ko ne bɛna n ka jalata de ta ka taa wa n bɛna n ka yalisi de ta n bɛ taa ɲɛɲini cogo di décision min don jamana mun bɛ yen n'o o sɔgɔsɔgɔtɔ bɛ an kun a ye o bɛɛ touché diɲɛ jamana bɛɛ de b'a la a ma fɔ ko maliyɛnw ko anw ka taabolo man ɲi ko an de taara o kosɔn a ye jamana dɔw bɛ yen k'o yɛrɛ ma susu k'o yɛrɛ ma diya u ka jamanadenw ye o kun y'a fɔ ko kota b'o bolo adamaden to e yɛrɛ cogo la a waati n'a fɛn kɛra ne ka directeur Abdou Fatah wallahi cɛ de ye hɔrɔn ye n bɛ min fɔ a ɲɛna ne de b'ale sanfɛ ale de kan ka ne publicité kɛ mais n bɛ min fɔ a ɲɛna hɔrɔn don a ma dodoli baara kɛ a ma foyi kɛ o kosɔn n y'a dɔn min kɛ ko hɔrɔn don ne ma sɔn ni agence kelen si ka sigi ka kuma ko an bɛ ko dɔ fɛ an ni ɲɔgɔn cɛ agence fɛn fɛn ne ye n wele ko taa Abdou Fatah fɛ ale de b'a ɲɛnabɔ mɔgɔ si tɛna fɔ k'a fɔ ko ne ni ministre ye nin fɔ tan ministre ko k'a kɛ tan n t'a kɛ bi ni ala sɔnna ma n t'a kɛ sini n'i ye ka confiance ne mɔgɔ kan surtout silamɛ ye daminɛ mɔgɔ ka silamɛya la i bɛ to a kɔfɛ i bɛ baara contrôler a bolo mais i t'a dogo filɛ a fɛ o ye an ka taabolo silamɛya kɔnɔna na walahi a ye baara nin kɛ fo ka se a wasa ma an tora o kɔnɔna na rumeur n'an y'a mɛn an tɛ sigi dɛ Arabie Saoudite ka ambassade bɛ an fɛ yan an b'o wele ka sɔrɔ ka wele kɛ fo ka dugu yɛrɛ kɔnɔ o ko an ma ko an ka la ka sunɔgɔ k'o bɛ kota k'o de ɲɛnabɔra sa ko n'o ɲɛnabɔra dɔrɔn ko an ka kota bɛ fɔ an ɲɛna an nana fɔ ko nin ko bɛ taabolo min kan a tɛ ka tile anw dun ka agence fa an ba t'o la population ka soupçon ka ca sani o y'an ka wari minɛ ka dun o y'an tɔrɔmɛ minɛ ko heji bɛ ɲina k'a sɔrɔ kuma kalama o y'an minɛ fana ɲina ka dun walahi ne y'a fɔ o bɛ juru sɔrɔ heji tiɲɛ a bɛ min tiɲɛ agence ma a t'o tiɲɛ heji bɛ kelen-kelen ma donc a kana mɔgɔw soupçonner k'o bisigi la k'a fɔ ko ko dɔ kun bɛ yen k'o b'a kɛra walahi mɔgɔ si tɛ taa kalama aw ni cɛ bɛ bi ka kɛ hakɛ ma ni limaniya tɛ ne ye nin kɛ dugu dɔw la ni silamɛya tɛ sama sɔrɔ yɔrɔ kan bolo ne b'a dɔn aw ye juru qualité mun ta ala b'a dɔn
aw ndaru mutam go ye hora ka gele ma an ta chodi anorna bele kunna fa zallat a'naquna khadi'in an jago be ka kenayi ala ka bo aboda ma fi amin mali population mun be no ka hita ye ala kama hita ye mun ka hita te ka fo afro kwa ye ka ta ma fedro comme ka hita ye ala ye kama ye aw ka fo ya ka fo ni ala ma fe latige o teke fon be dine gemana ke ka limanya ku sera maka fo ba fata ma ja yere ra men jigila ala ka fo ala be nyina heji barkiti ema awa abedi ema fana sila shitara anwa dinere ko anwa slame ne ma wale takaba ne ma se ka ke abaraji be di ema me ne ju wale ta fe ka ke pour que to ka sere me ne ma ke fo te ke e kunjuru na mine dara ko kuma na ka fo ko ne ka prophète ba ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yo fo ndarara mali hejide febe kuya aka war sara war gema ni ngene nyumaye ko beta ma kata hejike kata alkaba fle kata alaka songa sa kata aziara wallahi aba heji bari da fandira aw siga shiti ara ko kunde kata faraku lage koy ko kunye hakna mille ko son aw kanyari ni awreye aw wari min bo aka de ka fo ay saraka dole bila aw ni ala che hanni akira ka awar mena ko fe nto souhaiter aka wari nto atibu bolo adama ne ko ka chade aw ko wari nun to agence bolo agence nu nyine tira wari nu mene jakmatira ata insha Allah rabbul alamin ni hejile be kono e million flani ko mi bo ube million zawani ko mi bo ama ke fam bo heji worto heji kama débrouiller ala na ko rek eye mini e ya mene sawra ni heji ta se ma ke eye aywa ala bisu le fen to do ide ajansu ambi afu ka abakala abdul fatah ambi afu ka abakala agamu antora ni maja ashie heji ta anu soja mbe au ka o te heji de klengensa heji de klengen le ba ka war sara ayreye mais abebe sara au klenye e no borama aw ka zuwa ka jude maliyan aw ka soli agence no aka ko fu ma mi e aw soro akara ban je ku ye ka be kan la mi an kelen te koy je na bello am ke todi ni ala mi ke ne chekan ayang ni ala fe banani islamara anta ko banaju anga islamaya ambal umma ante banani na ante fiene mais banani koni a ko ke note amba kala ka fo ame jero na bi bolonton me ka organiser frage de no fait o be taro ke ko na ma bali mais ana dine ka la horma yoro ko na bole bal sausa asirasa ko na kana on ko ro tuni asirasa be ka nyewa beka to ala ko anga kuna ko bo anga alkaba kura akai anga kuna ko banga alkaba kura ero damne na amame alinte bolonta fe même kon bala ndake la jembo be kera mission be ka misiu la fa bela jeni o kanangolo oni mo be bijou danyoma amba imanjou la ngentar ka to fo ko dora anga ngadina buya mais ambe ko beye mais ambe ka bal hejima ate ambolo avec do le bolo nous ma gêné antiquin ni mi faut être au Canada il n'y a pas un syndicalisme mondial étatique pour faire face à ces problèmes nous te du code de pression même la moquette ne baram ma ta ministre au comment on met un avion sur la table à Saoudia du go c'est au cœur aw va ça diabo tani mo ma diabo ka dikike ko c'est avec du code de l'état minute ibara du gros de l'écart, mino ka seno ka yakoya bo bolo am sina fuike mu monsieur ka am kuno akara ora amata mo antora ka fo ala ka nya am bolo amin ala ka jona don soulager ni cause la mea ala ka ke heres ala ka ke ma heres ala ka ke abela ke ma heres amin ala ka ankishi ka am tanga
jamana ala ka jamana ko bolola gɔrɔba cogoya min n'a sigira an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a n'a ka minisiri ani ala ye anw m'u lajɛra bi aw silamɛw ka ɲɛnɛ ɲuman kɔfɛ ka anw bila nin wo nin dara ala ka ɲɛ an bɛɛ bolo an bɛ baara fɛn fɛn kɛ an y'a ɲini ala fɛ ala k'a to an k'a kɛ ale dɔrɔn kama kana kɛ mɔgɔ kama ala an bɛ baara fɛn fɛn kɛ k'a to an k'a kɛ e kama a kana kɛ mɔgɔ kama ala anw bɛ baara fɛn fɛn kɛ a to an k'a kɛ e kama a kana kɛ mɔgɔ kama silamɛya diinɛ ala k'a dɛmɛ ala ka silamɛw dɛmɛ ala k'a hinɛ k'an ye wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala ciden mun ne a y'a ka doni sigi ka bɔ Madina k'a bɛ taa Makan ka taa umra kɛ yan'a ka don Makan kɔnɔ o y'a lasigi a segira ka taa kɔ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen minisiri bɔra ka dantigɛlikan mun fɔ kuma caman tɛ yen o kɔfɛ nka fɛn bɛɛ ni a cogo don nin ye diinɛ ko de ye nin ye ala ko ye diinɛ bɛ nin lahalaya bila minɛn mun kɔnɔna la k'a ka maaw ka fana faamuya diinɛ sira fɛ sariya bɛ nin lajɛ sira damadɔ kan a fɔlɔ ye mun ye ka bila alaw ta la ka latigɛ minɛn kɔnɔ latigɛ sɛbɛnlen don ala bolo kabiri anw ma dan fɔlɔ ala y'a sɛbɛn k'a bila cogoya min na hali ni diɲɛ bɛɛ ko k'an b'a bɔ o la o tɛ se k'a bɔ o la o la mɔgɔ mɔgɔ min bɛ ko in kɔnɔna la i y'a jansitigi ye o i ye jiden ye o bɛɛ lajɛlen limaniya jɔsen wɔɔrɔnan ye k'i ka da alaw ta la ka latigɛ la ni diɲɛ bɛɛ ko k'an bɛ taa maga ni ala ko k'aw tɛ taa a tɛ taa wa ni diɲɛ bɛɛ yɛrɛ fana ko k'a tɛ taa maga ni ala ko k'a bɛ taa a bɛ taa nin ye silamɛya ka minɛ fɔlɔ ye a filanan ye mun ye ka jigiya ɲuman ta ka ɲɛsin Alahu Taala ma baraji sɔrɔli la ala ka latigɛ fɛn o fɛn mun bɛ kɛ mumini ma bɛɛ ye hɛrɛ de ye Alahu Taala ka kɔnɔna la ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما kone maa min ka doni sigi ka bɔ i ka so k'i bɛ taa ala ma ni ala ka ciden ma saya y'i sɔrɔ k'i bali i taayɔrɔ sɔrɔli ma i ka sara kɛla wajibi Alahu Taala kan ka d'a kan ala ye yafa masa ye ala ye hinɛ masa ye ka doni sigi ka ala magɛ nin ye o sira dɔ ye maaw y'o ka wariw sara u ka programme labɛn a kama ka bolociw yɛrɛ kɛ k'i sigi k'a fɔ k'an bɛna taa ko wɛrɛ nana don o n'a kɛli cɛ nin ye o ɲɔgɔnna de ye an b'a jigiya k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka sara binna ala kan o ye ala ka fusamantiya ye ka fusamantiya k'i ye i ka sara i k'o sɔrɔ ka sɔrɔ hali n'i ma baara kɛ o ye Alahu Taala ka hɛrɛ dɔ de ye mun y'a kɛ salon a ye salon baraji sɔrɔ ɲinan ta fana ka tila k'o baraji sɔrɔ nin ye jigiya ye an bɛɛ kan ka mun ta ka ɲɛsin ala ma ni ala sɔnna o baraji bɛ sɔrɔ ka d'a kan ajansiw bɛ jidenw ladonni mun kɛ o bɛ jiden bɛɛ ka baraji sɔrɔ e jiden kelen kelen fana b'i yɛrɛ ka baraji sɔrɔ salon a ye ŋɛniya mun siri i kɛli kama nin ye jidenw ye o baraji an b'a jigi ala b'a d'aw ma ɲinan ta fana ala b'a d'aw ma san wɛrɛ ta an b'a la deli o k'a sɔrɔ dayɛlɛli kɛra laɲini sɔrɔ la o ye ala ka bonni sigi ye k'a kɛ aw ye ala k'o sabati an bɛɛ lajɛlen a fɛn sabanan ye mun ye ŋɛniya mun ni maaw y'a siri i kɛli kama bɛɛ ka to i ka ŋɛniya kan ka d'a kan Alahu Taala bɛ jɔn sara ni ŋɛniya cogoya de ye o kɔrɔ ye jumɛn ye ne ye ŋɛniya bɔ a ma k'a fɔ n tun y'a ŋɛniya nka n seginna kɔ n bɔla a kan o kɔrɔ de ye k'a fɔ k'i jɛna sara kɔ nka ni ŋɛniya bɛ yen fɛn mun bilala ŋɛniya kunkɔrɔ o fana bɛ to ŋɛniya kelen de kunkɔrɔ i ye fɛɛrɛ mun tigɛ a kama halisa i bɛ taa sira kan ka d'a kan Alahu Taala ka kumakan in na ko i bɔra i ka yɔrɔ so laɲini kama ala laɲini kama ciden laɲini kama i ma segin kɔ dɛ ala m'a fɔ k'i taala n'i seginna kɔ i sara bɛ yen nka i tola sira de kan i ma i ka laɲini sɔrɔ wali i sara k'i to a kan nin de ye alisilamɛ ka laɲini ye o de kama dɔnnikɛla dɔ ka kumakan bɛ yen Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah a ko mɔgɔ bɛ sara ni sira ɲuman tali ye maa dama i ma bɔ a kan ni bɔra a kan de k'i bɛ bali sara ma ni sara k'i to a kan ni tun sela a kun na sara mun bɛ d'i ma ko Alahu Taala b'o sara d'i ma donc o kɔrɔ de ye k'a fɔ an bɛ sira mun kan sira ɲuman don jamanaden bɛɛ ka faamuya ta nin cogoya la ala y'a kɛ kun mun kama Alahu Taala de b'a dɔn jɔnw tɛ se ka Alahu Taala ka latigɛ gundo bɛɛ dɔn a dɔ la ni maaw t'a la ko bɛ taa sɔrɔ mun b'a to n'o bɛ nimisa ko munna taara ɲɛ ala de b'o dɔn ala mun b'o dɔn a bɛ na ni sababu dɔ ye diyagoya ni k'a yɛlɛma nin bɛ i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔra Maka a Madina k'a bɛ taa Maka kilo 400 ani kilo 25 ka tɔgɔma ɲaamɛw la ka taama sen na ka taama fari kurun sanfɛ a selen Maka ani Maka tɔ tɛ tɛmɛ kilo 25 kan
وكان لك رقم بين صلى الله عليه وسلم قام جنيك الدنيا ولكلا يبنغ كلا سجلا ويسولوا لودي بيا جلا وجودلا على كلا سجلا صلى الله عليه وسلم من كلا لك كتابوا كورونا لا إنا فتحنا لك فتحا مبينا على كوكاين دالي دالي بانغيري لا مغان دالي كلا كودلا كمود دون تولاي على تراك الدين كنو في دين الله أفواجا وبكر دون جما كلو نبرا جنين بولا دمان كنو كلا سجلي منكرا non te nala kala tumo fo jago ya ngal dondi joli bonala dina yinya ta musoro tunte ka koronal ore ko so ameni blani mena koronal ka mu anto wala ni ala taala so na hera do alislamoma hera do islamiyama a hera bina ta koy do muna amanda ta kala tunga ko ya ka temenika ora ka fo ka fa ministry ka forika o conseil to wala kalau taala deri ala ka ke alislamo ma here ala ka ke islamia ma here ala ka ke basigi ala jamana ko nala afamu nyuma ala ko dusu di islamo bema afamu nyuma ala ko hakli nyuma di amma ala ka ko fu ana ala ka ku ana ka fu ana ka ko la bambela ni ngulu here la rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka الوهاب اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم انا نسألك رضا بعد القضاء والراحة العيش بعد الممات والتوبة قبل الممات يا العزيز يا الغفار يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.